Turumia taka doba ba créer kazi. Mbona unasema ya kazi? Création ya kazi haiko étranger na créer kazi. Anakuya anatoka kwa wanataka wazungu wake wengine. Banakuya kazi ya 25 personnes, mko ndani 20 étrangers. 5 Congolais. Unataka créer kazi. Hakuna. Tabapunguza hapo pole pole moya moya. Tena hapa kuna tukaanzia. Kama mtanisaidia, tunataka kutembea. Kutembea kwa supermarché, kutembea kwa nganda, kutembea kwa entreprise bali biko ndani. Tuwaulize tu contrat zao za kazi na Bakongolais. Mtashangana. Una Kongolais kwa na contrat. Unagonjwa 2 jours unafukuziwa. Ukienda chongea wewe wanafunga. Voilà. Tunasemea sasa ya mwisho hapa, makopek na mabanki zilihombaka zinatuombesha ba mama mnahomba, makuteni naombea ndani. Ile makuteni ndaka wapi? Ni wale wa politiciens. Musikia kwa niko wale wa politiciens. Wanakuwa kamata madeni mu mabanki, wanakamata madeni mu makopek, madeni ma milioni kisha wata zilipaka. Woko na tumiko na ushaka kama tunguru kako nenda tia mkopeke. Yeye anataka zikamata anajenga kama manyumba na amo anaenda nazo Ulaya. Kisha hata lipaka. Basha kwa wamini wanaelewa vile kopeke nafanya nini? Na homba. Gerard naye sana angalia kopeke anataka homba. Anajua ke ba autorite ndio kuna deni. Na naiba zilibakia. Na naiba anawina. Na atamfunga. Mulikuwa ba ministre, mulikuwa ba general. Luka batisidio la ba gouverneur kwa mama moya. Gerard naiba, mwange mfunga ndio malibeba franga. Mimi nasema population tunaomba tunakuwa maskini. Niko na madokima zilikatosha hapa mulombe tu Mungu asiniguse hapa. Mimi bapende basikopenda tutasema na batarudisha. Haiko impossible. Nisho kuna kubalomba hapo. Tutabalomba batarudisha. Watu ni ba milliardaires, un citoyen milliardaire kuiba tout l'état. Iko na deni mbanki apendi liba banki. On les banques ni makuta ba population des milliers d'épargnants. Ma milliards watu wanaweka franga pamoja. Ya shaka beba shaka wina, me banki na homba na bakia tu vile. Faut que papa te les liste yao. Barudishe franga. Moi kama papa politicien tu bopeki. Bakisema kila kopeke wanarudishia 5 millions de dollars, 5 millions. Tunarudia tena maisha tunarudia tena. Franga yetu tunaipata. Mais bana roho mzuri, hapa tuangekie. Bana wina na kopeke zihombe nazo kwa kusaidia, acha tuhombe tukufe. Je suis venu vous raconter ça pour que vous girez volontairement moi positivement. Hapana kunyamaza tena watu wanatoka ku pouvoir. Na kule bali tufanyia. Chote tunateseka yeye kuna kula. Il faut mujue kwa bientôt tunateseka. Maintenant problème ya nguvu sasa. Gratuité et enseignement. Gratuité et enseignement. Masomo yashakuwa bure. Watoto ni kama wanasoma na wakulipa. Benye banajua kama chef de l'État alifaka bien kusema tusilipe masomo batie mkono juu. Beba anaitika gratuité enseignement tia mkono juu. Gratuité enseignement tia mkono juu. J'ai fait ça pourquoi? Je baradanganya ka chef de l'État à cette population likatala gratuité. Bale ba bandi viko bangali banaendelea tukubloquer gratuité sikwe. Muniambie bandu byangu. Félix Antoine Tshisekedi alikutana mu constitution ya République. Muko article nasema batoto ba école primaire hawapashe lipa masomo na biko obligé kusoma. Unasikia? Bake mzazi uko obligé kutuma mtoto kwa masomo na hata lipa ba école primaire. Ukabakana kunyumba. Ba inspecteur wanapita manyumba wanataka kusikia masomo mtoto kidogo kwa kunyumba. Banakufunga wewe baba ndani. Mwasikia, ndio vile constitution nasema. Mena sawa wale wa zamani walifanya miaka apata hapa ku pouvoir. Makuta ni tunalipaka shie wote hapa. Wanasikia wanataka wanazikula zinabaulisha kuliko ba inspecteur, kuliko ba ministre enseignement, kuliko ba autorité ba hapa, kuliko ba Kinshasa, wanagolana ile makuta. Imaginez $10 par katoto kamoya. Fois nombre ya watoto wa école primaire makuta pata gani? Imaginez. Bana winda kandani. Maintenant ça chef de l'État sema il faut l'État de la libérer makuta ni devoir à l'État na droit wale watoto kusoma.
banamupinga. Mwana ma décision ya mzuri ya chef de l'État. Babandi bazamani kwa namupinga. Ndio tunaambia shetani iko natupima. Sasa wanapinga chef de l'État tunasema ule nani anashindwa. Est-ce qu'il alifanya makosa? Wala ni mwenye alikatala kusomesha watoto bure ndio anafanya makosa. Bale ba directeur banakula kile makuta. Ba chef de banani ba inspecteur banakula kile makuta. Ba ministre d'enseignement banakulaka. Ba autorité mama banakuwa corrompu ile makuta. Maintenant sasa chef de l'État anasema ile yote naisha. Hiyo bakuna muogo inatoka kukinywa muogo inatoka. Comme ni bamingi wale wa zamani bakasikizana tu bloquer une mesure. Tu bloquer mesure na baka compliquer bakatia confusion. Ministre wabo akaandika ke la école secondaire inakuwa gratuite, c'est faux. C'est illégal. Parce que l'été nasema batie une constitution que l'école secondaire inakuwa gratuite. Kwa je me pose confusion. Mutomboke. Il couvrir que toute l'école primaire il faut passer me bourre. Tous ces wazana ba école secondaire na ba université. Ni compliquer vite. Tout le monde anaambia bazamani mapendi changement. Chef de l'État nasema itakuwa école primaire na bianze. Anambembeleza kwa mwalimu mungoe dans 3 mois mtaza lipiwa wale ba NU ba NP banaanza lipiwa mu 3 mois ni pole ma palier. Maintenant il fallait négocier la manière dont ça allait se passer. Mais au lieu de négocier bana compliquer mais bana petite information mbaya bana compliquer yote chef d'état n'a pas de problème na bazazi, je bazazi ya comprendre comment biko wanalipa. Je wale bazamani bangali pa. Mbona watu wiko kasema ndakufa. Jua nini? Asante kwa sababu bazamani sana. Bwana tuliwabembeleza miaka pata hapa isipa alituachiliaka. Tulipiga magoti tunanyamaza sasa mubebe muibe. Walituachilia. Tuanze sema sasa. Baisha kula mingi batuachie chef de l'État atie gratuité enseignement kwa watoto école primaire. Je Congo iko naingiza ile franga nikipata balipia. Ndio bloquer vyote. Si mbona nasikia ministre anapana décision, finance na katala tosha. Mbona bisikia? Mimi ndio kabifata. Chef de l'État anakamata mesure, ministre wa finance anakatala tosha makuta. Mbona bisikia? Inchi gani ile? Jouer bale ba ministre kwa tumikia bale bazamani. Bakiendelea vile. Bakiendelea vile. Bakiendelea vile. Tutapiga moya moya na mkono. Juinja baisikia kama pate nguvu. Kupiga magoti tena kupiga adui magoti naisha. Il faut apprendre à faire des manifestations de résistance aux antivaleurs. Balikula mingi. Questions za mwisho. Tuko tunasikia fasi yote, population kama ya nchi gani ile iko napatikana hapa Majengo. Balisikia population ya nchi fulani iko Munigi. Watu wakutoka kama Somali biko Mugunga. Si mko mnabisikia vile? Mnajiuliza ndio kusema nini? Maka tukimbiza sasa shie wote. Balkanisation, sio mnabisikia? Bon, bazazi, barabara balkanisation wanaacha confusion. Balkanisation ni hivi. Ni kusema kuko groupe moya fulani idéologique, groupe moya politique. Yenye kuna idée ya kukia nasema hii nchi iko na province ngapi? Autant de provinces. Shie tunakanga hii province tunaikata haiko tena partie ile nchi na kwa yetu. À peu près ndo balkanisation. Unasikia mimi nasema? Ba intellectuel mimi expliquer bien. Pour niveau yetu kwa. Alors mjiulize kama tuko hapa Goma yetu. Kuko tu kabila mwana pia nasema ke shie tunatoka mji fulani tunakanga Goma na kwa yetu shie tunakuwa esclave hapo. Mtaitika? Mtaitika? Na watu wiko nasema ile balkanisation mubaba nasema na bananyamaza. Siseme kama itakuwa, siseme kama ilikuwa. Mengwa nielezee balkanisation mie kwangu mie chakaanza. Minereza masisi za wanani. Ba maçon na ba menuisier ba tuta pa ni wapi. Zamani hapa kulikuwa kama usine ya bunga, mazini ya miindi, maizini ya sukari, maizini ya mchele, zilikuwa kama Mukivu. Maizini ya kafe na chai, zilikuwa kama Mukivu. Magere hapo zamani wakaingia pale maizini wakabomola moya moya wakabeba mapiese kwao. Leo hii bunga inatoka toka wapi? Tomate inatoka wapi? Karoti inatoka wapi? Sasa mama wa Kibumba na mama Boremana atazishia wapi? Est-ce qu'on a qui ça? Et puis on vous parle de la balkanisation, vous nous dites haïkwake. J'ai suivi des intellectuels à la radio disent haïko. Kwangu iko na jina ingine, ile ni mwanzo balkanisation. Quand tous les étrangers ont du boulot chez nous, mais les jeunes Congolais mweni boimaçon ni aide menuisier, ils sont incapables de pas dans chantier, na ba étranger ba kanda chantier zote, haiko balkanisation ile. C'est ça le début. Mfungule akili binafsi yako kidogo. Si bilianza kupatia tu berger mwa banampatia grade ya capitaine. Tunasikia wa Somalia wachaka wa généraux mu Congo. Alors vous voulez pas qu'on en parle? Vous avez peur de mourir, mais ils vont vous tuer chez vous.
Ils vont vous rencontrer chez lui, ils vont vous tuer. Parlez-en pour qu'ils sachent que mon ajout, encore bien que mon ajout. Ma province est une ingénieure, ma somme coulée, quand on a sauvé gratuitement. Mais chez nous, on a une possibilité, il y a possibilité de gratuitement. Avec l'organisation, vous voulez que ça commence comment? Vous voulez que ça commence comment? Avant qu'on a fait ça, on a peine, on a fait ça, on a fait ça, on a peine. Oui, il faut qu'on ait, tu connais. Il y a qu'on a peine. On est terré quand tomate, quoi? Alors, si c'est mes camas, parce qu'on a couilla, je suis en train de me dire, c'est ma vie. L'autorité est tout à négocier ma relation entre le pays et tout le pays zingine. Parce qu'on a négocié tout en défaveur et tout. Pour négocier, les gens ne peuvent pas bien tout biote, chier tout ce qu'on a dit tout quoi. Mille qu'on a tomate à Bagom. Mille que chaque tomate a qualité à Muzuli, Boremana, on a toka Ruchuru, on a toka Masisi. Mais mille l'État Kubarabara, mille a cosa qu'on a usisha parce que vengine qu'on a tembea mabiro na matomate, banauzisha. Mille comme Musoko sina kunetia kwa kunuzishia. Est-ce que vous comprenez comment dire? Ça veut dire les voisins vont organiser leur pays à partir des moyens qu'ils prennent chez nous. Et nous, nos autorités sont en train de nous dire non, les voisins vont arriver. Est-ce que les Bakataza vont bloquer? Les Bakataza. Parce que les voisins qui ont organisé surtout comme Yuma, on va partir. Oui, papa, ou qu'on a nyumba yako, watoto wanataka kufanya ndani na njala. Uko mnyumba yako watoto kufanya njala. Tunaangalia kwa voisin mulango wa depo iko wazi na munala chakula kila modeli iko naozea ndani. Wewe tu, njala nitao watoto kulupango wako. Maana hapa ni kwako. Njala nitao mtoto wako hauna bulo. Voisin iko na chakula na mulango wa depo iko wazi. Hakuna mko na ichunga. Na chakula nitaozea ndani. What afani? What afani? Ni kuingia ndani. Oncle. Ni kuingia tu na kamata kidogo na beba kwako. Est-ce que mimi ndo nikisema? Alors, unapasha fanya nini? Wewe uko na chakula. Unapasha chunga lupango yako bien. Unaambia watoto mukule bien, mkishashiba, mchunge lupango ni mtu asingie. Kisha voisin asikufe na njala lakini. Unaangalia voisin anataka kufa na njala unasema hapana. Voisin naye ni mtu alitaozea mulupango na voisin hana chakula. Mimi naita voisin mnasimama kulupango asingie ovyo ovyo. Napenda kumatabiri ile lupango kaka. Uko problème gani? Niko na chou, unamsukumia chou. Sibili, wana négocier hapa niongeza sina ndizi. En négociant, on ma condition pour bandiser. C'est ça le bon voisinage. Le bon voisinage, ce n'est pas remplir les rebelles chez nous, insécuriser barabara kutoka Goma walikale, hakuna tena Congolais zaenda walikale kufanya commerce, hakuna kupita bakonda Ruchuru, una insécuriser yote. Kisha wewe unaingiaka facilement, unabeba na win na mimi sina possibilité kutoka hapa mbao shamba yangu. Et les autorités congolaises ne savent pas négocier ça avec les pays voisins. Moi j'exige la partie information, la partie explication. Ils doivent négocier les relations entre nous et les pays voisins. Jeune intellectuel, diplôme haina mana. Le diplôme haina mana. Iko na mana seulement quand on a utilisé pour kufundisha nchi yako na kuiprotéger. Et moi je suis pas allé là-bas, je nikale. Nikale niko naona, niko nasikia wengine wanapika na uisha nchi yetu mimi nyamanze. Mimi narudi hapa. Et j'ai demandé aux députés nationaux. Il lui a proposé, mnakumbuka il y a un mois et demi libisemaka. Tous les députés de Goma, de Kinshasa, tout menacer kutoka Kinshasa, tuke baki hapa, tusirudie Kinshasa tant que l'autorité va pas bapatia ma idée ya solution kwetu. Tu baki hapa. Sasa tunaenda kule tunawachia terrain wanacheza, tunaenda kule wanasema wale iko distrait, on n'est pas distrait. Ba député bote, tukatale siège tubaki hapa tunasema nous allons rester ici. Nous t'expliquer problème iko kwetu ni nini, insécurité ni nini, 40 voleurs ni wapi. Ba mama masoko ikufukuzia kusoko ni nini? Kukosa kazi ni nini? Étranger qui a jenga Goma, Goma tunakosa ba mason biko Goma mais étranger qui a kamata chantier à Goma ni nini? Donc nous devons poser des questions. Mukashinda uliza ile mko ba tu garde peuple gani tuko chini. Et puis nous tunasema biendeke parce que atulizake. Pensez-y, atoko na diplôme à université. Kama ko chantier biko banajenga na hauna kazi nyingine, unapasha vala salopete yako, unaenda kule chantier unajenga, unapata $5 unarudia kunyumba. Mais wako chômeur. Étranger n'est pas chômeur, mais étranger n'a pas frontière, on a kamata kazi yako, non kopale. Na Congolais na kili yake mbovu, iko na kamata ba maçon, ba menuisier à l'étranger na ba lipa franc, asembe ba Congolais biko cher, ba Congolais. Mais non, attendez, c'est ça aimer les pays, c'est vous qui vendez les pays. C'est vous qui vendez les pays à l'étranger. Étranger ana kosa. Na baleza kitu mwa hivi. Nous devons protéger notre pays. Nous devons protéger notre pays. Tout qu'on a nchi moya.
tant qu'il y a un qui protéger inchi bon hii moya tu hakuna ingine bako katoka mkongo hauna droit kukitu ukatoka mkongo hauna droit kukitu nianza bambia mbele wakati mupende inchi muko makamba refugee Uganda nienda kuna bakongole mkamba refugee Uganda mtu anaacha nyumba hapa aenda Uganda hata kufanya maisha sana ataenda kulaya mais il faut voir comment on les maltraite là-bas anaacha parcelle yake hapa Majengo hapa Katoi Katindo aenda kubakia mkamba refugee Uganda biko na kufanya diarrhée congolais kufanya diarrhée vraiment à l'étranger congolais parce que toujours tunga inchi yetu tunaizarau shipeke tunapasha imposer wale autorité ba gérer inchi yetu bien iko inchi mzuri comme ça tuipende na tuishi ndani hata kimbia ba étranger watakuya hapa nous devons protéger ce pays. Je vais réfléchir avec les jeunes. Préparez-vous, on a peine de réfléchir à Daacha. On a peine de réfléchir à organiser ma sortie de mon quartier. Il réfléchit sur une tchèque. Une tchinanziaka pour nyomba kumi. Quoi, chef d'avenue, chef de quartier, donc une tchinanzi. Toi, c'est réfléchir que ça coûte chunga pour les côtes. Batu biko wananiuliza sasa, Ibere. Wewe sasa tunakusia kwa nasema pourquoi vous tendance gagner? Pourquoi vous pouvoir même ça opposant? Attendez. Moi j'étais élu, j'ai ma opinion zangu. C'est vide. Opinion à peuple nikaikeo sa yangu, nikai défendre, mukanichagula, mukasema wewe sasa hivi unasema kasema. Pandisha ndio kule yule. C'est vide. Maintenant mimi nafika kule. Niko ka élu mon opposition. Opposition lingia ku pouvoir, jure des changements, ya zamani biishe. Maki ya zamani bikaisha, population maisha change, tuanze ishi bien. Mimi a remarqué kama ba zamani ndio bangali ku pouvoir ba mingi. Bangali kwa ministère. Bangali mu armée. Ma gouvernement nizabo. Makuta hote ni yabo. Population ya pata kitu. Bref, chef de l'État Félix Tshisekedi veut changer le pays, Vital Kamerhe veut changer le pays, mais tous ceux avec qui ils travaillent dans la coalition ne veulent pas changer le pays. Mien konaona. Ndanyamaza. Est-ce que changement chapeau a jamais changer langage? Eh bien, tout est sérieux. Est-ce que le changement est Félix Tshisekedi à la penda, na Vital et Bansemaka? Est-ce que ça bon peut être comme ça qui vient syndicat? Est-ce que ça quoi? Alors tant que changement est Vital na Félix, banapenda ikuwe. Hayakuwa siyaona bangali banaibloquer. Nikanyamaza ça veut dire mimi naitika tuteseke tena hivi. Moi Hubert Furuguta. Mwe mungu mnaona hapa. Mie tonton Hubert mwa mnasema. Je viens mko nanika vile tonton Hubert chance kizana. Il est tout tonton Hubert. Honorable Mujipe na Mouveste. Mie huyu. Et je vous l'ai dit, mis qu'on a fait un populisme, ça veut dire ça me donne un match à battre, anda c'est ma sema. Ah non, je ne suis pas idiot. Je suis éduqué. Je ne suis pas idiot. Mina jamais dit qu'on a sema. Na mina jamais risque zeni qu'on a kamata. Mis qu'on a sababu, c'est ça le kitu. Mina jamais que ça il a shuka hapa, mina fika pale banana. Je connais tout ça. Mais tu l'ogopa miaka ngapi? Baliturumia? Tunabatia baibe miaka ngapi baliturumia? Est-ce que kwa ta shukrani wanasema tumshaka iba baba miaka mingi tunawina banduku tumatia hata basi ka sécurité basi hata. Parce que famille ça veut dire que ça change ça. Je vais déjà te n'ogopa kufa. Et ce pays tant qu'il y a pas watu wa mingi banaonesha que tuko prêt kukufa juu nous changer. Ça veut dire mieux esthétique tena batate baliambia kama bangu basema ai basi shie ba colonisateur watu sacrifier je baba ndio mwenye batoto ndio mtakula inchi. Bali baliambia baba wetu. Baba yetu naye nafika wakati wa mabutu nayo ya basi mabutu tusacrifier watoto ndio mtakula inchi. Na mimi nafika kwa periode ya mwaka jana na mimi nasema na mimi washa sacrifier watoto ndio mtakula inchi. Sitaitika. Watoto watakula nchi sikutarisha. Generation 10 itakuwa nasema tu sacrifier yenyewe ndio tutakula nchi watoto wangu. Nani alikwambia watakula nchi ya kutarisha? Nous devons préparer le pays que nos enfants vont bouffer. Et c'est au prix du sacrifice. Même si on a njala itika tunataka kufa, mtoto hospitali misère wao kutana. Félix Antoine Tshisekedi anatuambia nchi kwa gérer mwina ne, ila changer na tunakula bien na tunalipiwa. Anasema vile. Kabila Mzee nous l'a montré. Alifaka quelques mois pour pouvoir akaanza lipa masalaire na haanza produire kitu. Tuko nchi tajiri kubwa, mais watu kidogo wanaimaliza. Félix anatuambia tena nchi chapo na pesa kushida zamani. Yeye kanasema c'est le seul président anatuambia que nchi iko na makuta mu banki. C'est le seul. Nani mwingine? Wengine wanasema non, tutajenga kama barabara hapa lakini tuko na tafuta franga siku zinapatikana mu 2000 quelconque. Non, Félix ne dit pas ça. Il dit tutajenga barabara hapa. Il dit combien? Ni 15 millions, 20 millions, 30 millions.
ziko mubanki. C'est lui seul qui dit que makuta ko mubanki. Bengine basema que ziko mubanki, jua shazi iba, zishaisha. Mais yeye anasema ziko, bengine batampiga kwa sema ya ziko. Chef de l'État anasema kama yuko na mbio. Chef de l'État anasema hivi. Inawezekana kutia mai na courant mu Congo. Parce que barrage Dinga iko pale, ina fournir courant mu nchi zote za Afrika na nusu ya Bulaya inaweza pata courant. Anasema iko capacité ya vile. Mais abafake vile hatuna courant. Anasema inawezekana tutie tu autant de millions yaanze tumika na ziko mu banki. Anasema hapana ziko mu banki. Muniambie katuko mu nchi gani? C'est le seul chef de l'État qui nous dit nous voulons faire tel projet et l'argent est dans la banque. Et donc lui a réussi. Alors tant que changement hayakuya, chef de l'État anasema tushanje nchi, wengine wana bloquer. Siaona kama nalipa walimu, siona watoto wanasoma gratuitement kisi constitution nasema, siona polisi anapokea makuta yake yenye ziko mu banki il faut asipokee. Kasi siona vile mimi nabaelezea mkwe ba ndugu yangu, nabaambia tangu saa hii mubijue. Mimi nabapatia engagement yangu personnel. Tant que siaona changement inakuwa, mimi nabakia mie kujikomporter sa opposant. Mimi nabakia opposant. Sitaingia mu système ya kupigia mikono bakubwa ya nchi, okay papa merci, na sio ile kitu. Mimi nabakia mimi mu opposition. Hata ndabakia parti yangu. Parti yangu iko pale, si vile? Nchi yangu iko pale. Mais mimi nabakia mu opposition. Parce que président wangu wa parti Vital Kamerhe banampinga, banamcréer ma dossier. Juto alikatala basi signer tena makuta kuiba bank. Banasema basi wondo liziiba basi. Isha tuzibe wondo liziiba. Ndabaeleza vingine siku nyingine, sema sasa hivi. Mko nasoma ma journaux, bazungu washa révéler vitu. Washa révéler vitu. Mulisikia dossier à 15 millions. Moi je m'appelle kusema kila siku. Est-ce que mko nasikia tena? Monsieur ça va na mchongea ke aliba 15 millions. Anakamata tu dossier c'est liba. Anakamata ile accusation aenda ku justice. Ana déposer ces bibi banasema ni liba. Justice s'occupe tafuta ko liba makuta. Ache justice s'occupe na vitu yote. Yeye peke alibebaka. Mulibisikia alibeba dossier ku justice. Je vais la commenter pour dossier pour justice. Il va pas dire qu'il y a 15 millions de dollars. Il m'a coûté les gars qui la signe depuis miaka na miaka. Ça c'est n'engagé à mon banque pour ba kaka bana zinengaka 10 heures, ba kaka bana kazi iba 16 heures. Bila kuandika kozilienda. Tena zinengea tena siku nyingine ma 11 heures, 16h30 bana kazi beba. Chaque période zilingi. Maintenant batu maba mu système bakambia bakuba bamukia baligia bakambia kaka mningia ku pouvoir ajo lare mwa ningia ka ma 15 millions ma 20 millions ningia ka ma période de mais natoka kwa pétrolier. Ah bon zinaenda kapi non? Zinaingia mu compte mwenye haiko répertorié na zinaibia mwele compte tu zinaenda. Ah bon? OK. Siku zilingia tu hivi pas chef de l'État a décidé ba changer les comptes zinaingia ndani. Zikaingia mu compte ingine bale bakaka bana ko signature. Bakaka bana kia 16h20 na matumbu bankia zibeba. Fungula compte ya 0 makuta. Pressés qu'ils étaient, bakenda ku réseaux sociaux bakasema Vital Kamerhe naiba makuta parce que directeur de cabinet doit charger la ma transaction qui concerne présidence. Vital Kamerhe naiba makuta bakenda ku réseaux sociaux. Bakaeleza fasi yote. Malheureusement pour eux, inspection générale de la finance hakuna kujina Vital Kamerhe iko. Madokima ziko na madokima nilisoma ndio maana nilisema parce que mimi niulizaka. Kama kuna kusema chef wangu, wanasema uliba makuta pata pale. Inchi wanateseka hivi. Akatuikalisha sasa tu tunamshika ikashaka watu. Akatambia verite yote na tukula ba document. Mimi kana verify niko na zangu document. Sasa niliona kama nizitrike kule ile nikaa nyingine. Mais ndio information ile iko na. Tuache maintenant justice. Leta tajua kama ni kweli alizibebaka kama haiko kweli parce que yeye pekee alibeba dossier kwa justice. Mnasikia? Na hii nchi hata ukwe nani? Ukaiba franga ya nchi, acha population ikuulize. Tukasikia kama ulibeba acha tukuulize. Na uende kwa justice. Kwa tunauliza tunaogopa mtu juu ni chef wako, ni chef mimi nataka uliza. Nikapata information nilipataka. Na mimi napatia hiyo tungwe justice sasa. Itwambie version finale ya information. Si vile bandugu yangu. Alors que faire pour imposer le changement? Que faire pour imposer le changement? Mimi namalizia pale. Mnachukiza tufanye haya sasa. Mnakosa bibi nataka sema si vile? Tufanye hiyo tulete changement, tukaze changement iko. Kila mtu mwenye iko hapa. Kila mtu mwenye iko hapa. Akwe tayari kutia kifua mbele. Alombe droit zake. Hatuko tunabakia tunaona barabara ya kutoka Majengo kufika ku gouvernorat.
inafaa miaka apata hapa, inageuka shimo na bachaka ianza. Balitia kama bordure. Barabara ni ya 30 metres yenye leta ya chaka. Banajenga barabara ya 4 metres, banatia ma bordure. Tena mai na ibeba yote ile makuta yanakufa bure. Hakuna mwanamke tu expliquer. Ile makuta bangi ya chaka ingia hata masomo ya watoto kama tulibia watoto masomo. Ngia kama hospitali sikizeka kama hospital. Bana acha barabara ikufe vile hakuna mwanatuambia kitu na bashaka tosha makuta plusieurs fois kujenga barabara. Mko natia kifua mbele. Kuuliza excellence monsieur le gouverneur. Franga fulani chetu kwa association ya bajene ba quartier fulani. Tunakia kuuliza barabara fulani jeune yaijenge franga ilindaka wapi tulisikia zilitoka. Soyez prêts à poser ce genre d'acte. Soyez prêts à demander vos droits. Uko tayari kulomba haki yenu. Changement ya gilet, tajua najua kama kifamu za pata. Mtalamuka mkialomba changement. Mkialomba résultat, mkialomba information. Na tunakuwa na kaza ba autorité, mko natupatia information. Ce n'est pas normal. Tuko tunauliza kila siku bourgmestre wa commune fulani, jua nini kina hiki hakiko. Eko mbiro yake shaka wine kuna majipe bourgmestre. Bourgmestre, chef de quartier na anza tombokia population, chef de quartier. Chef d'avenue Mungu wangu. Chef d'avenue na anza funga mtu anamtia kwa bureau. Anabia commandant kwa bureau afunge mtu na kwa tomboka chef d'avenue. Jua nini? Jua tuulizake. Ces gens-là ce sont nos agents, ni watu wa kazi. Haiko patron yetu. Kani nifanya kosa, mimi naitikanga, justice itanifanya. Kasi kufanya kosa, uniache droit yangu niishi na mimi. Hapana chef de quartier, chef d'avenue, commandant police wa quartier, funga watu kisha napenda, sio napenda franga. Posez des questions. Résistez. Si vous voulez le changement, résistez. Soyez nombreux. Banafunga mtu wenu kwa bureau, unapita pita sasa banafunga Jean Paul kwa kale bureau, msema mtu kwa mbali, kaka Jean Paul. Oh la la Jean Paul, unamwapita bongo. Mshimame pale nyie wote wa kwanza. Wa pili, mnakuwa 20, 50, 100 personnes, 200. Na mbona unauliza mnamfungia nini? Oh alifanya hivi na hivi. Ah mnaverifia hapa na kufa bibi. Hastahili kufungiwa hata alifanya hivi. Hii ni kosa gani? Sambo 100 personnes. Commandant atamwacha. Na watajua kama population congolaise iko tena kuchezesha. Itakuwa vile kwa commandant, itakuwa vile kwa bourgmestre, tunafika kwa maire de la ville, mpaka kwa gouverneur, mpaka kwa rais. Donc changement vitatoka pale. Est-ce que vous êtes prêts ya kulomba haki zenu? Ndio. Mko tayari kulomba haki zenu? Ndio. Mko tayari kulomba haki zenu? Ndio. Ili tukichange il faut kulomba haki yako. Ndio. Hapana tena kwa nyamanza, mtu anabakia kwa pouvoir pendant une année, hafai kitu mnamnyamazia. Ndio. Haki yako. Ndio. Mko tayari kulomba haki yenu? Ndio. Hakuna tajiri mwenye aniko yule ya justice. Anakuamata na kufungisha, wewe ndio mwenye sheria yana kufundisha. Hatuko tayari kwa ile tena. Mungu tayari kulomba haki yenu. C'est ça le pays. Toi injile. Allez DJ, mets le son.